बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी ईद स्पेशल मटन बिरयानी। बहुत ही मज़े की बनेगी। इसको आज हम मैरिनेट करके बनाने वाले हैं। बहुत ही अलग फ्लेवर आएगा इस मटन बिरयानी में। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो चलिए आइए जल्दी से इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं जी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले जो है वो मिक्स मटन लिया है। 1 किलो के करीब मेरे पास यहाँ पर जो है वो मटन है। तो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 2 तेज़पात, 4 सब्ज़ इलायची, 6 से 7 जो है मेरे पास वो काली मिर्च है साबुत, 4 से 5 जो है वो लौंग हैं और 1 बड़ा चम्मच जो है वो ज़ीरे का है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। 2-3 हरी मिर्चें लेकर मैंने उसका पेस्ट बना लिया है। 2 से 3 चम्मच पानी डालकर 1 बड़ा चम्मच इसमें हरी मिर्च का पेस्ट शामिल किया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करती हूँ कुछ पाउडर मसाले। सबसे पहले 1 बड़ा चम्मच मैंने इसके अंदर नमक का शामिल कर दिया है। 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर हम पिसा धनिया शामिल करेंगे। 1 बड़ा चम्मच ही हम इसके अंदर पिसी लाल मिर्च शामिल कर रहे हैं और 1 बड़ा चम्मच ही मैं इसके अंदर कश्मीरी पाउडर शामिल करूँगी, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसके अंदर 1 छोटा चम्मच जो है वो मैंने इसके अंदर पिसा गरम मसाले का शामिल किया है। 1 छोटा चम्मच ही हम इसके अंदर हल्दी का शामिल करेंगे। तो यहाँ देखें पाउडर मसाले मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी बिरयानी मसाला। 2 बड़े चम्मच जो है वो इसके अंदर मैंने बिरयानी मसाले के शामिल किए हैं। मसाले हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ फ्राई किए हुए 4 प्याज। इनको मैंने ब्राउन कर लिया है अच्छी तरह से, क्रिस्पी से। ये हमारे पास प्याज हैं, 4 प्याज है। इसमें से थोड़े से प्याज मैंने जो है वो साइड पर रख लिए हैं, जो हमारे बाद में काम आएंगे। तो आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी से ये प्याज जो हैं वो ब्राउन हैं। तो सारे मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करती हूँ जी हरा धनिया, जिससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आएगी और कलर भी बहुत अच्छा सा लगेगा। हरा धनिया अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी दही। 3 बड़े चम्मच जो है वो मैं इसके अंदर दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। सारे मसाले जो हैं वो अब हमने इसके अंदर डाल लिए हैं। अब हम इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सब मसाले जो है वो गोश्त पर अच्छी तरह से कोट हो जाएं। बड़ी अच्छी सी हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। यहाँ पर हम स्पाइसेस ज़्यादा रखेंगे क्योंकि हमें जो चावल है बाद में ऐड करने हैं, तो मसाला कम नहीं होना चाहिए। बिरयानी जो है वो स्पाइसी ही अच्छी लगती है। तो यहाँ देखिए तमाम मसाले जो हैं वो मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। आप इसे ओवरनाइट भी लगा के रख सकते हैं और 1 घंटा पहले भी। मैं यहाँ पर इसे सिर्फ 30 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख रही हूँ। 30 मिनट बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो 30 मिनट बाद मिलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी 30 मिनट हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ जी प्रेशर कुकर में। हमें थोड़ा जल्दी का काम करना है। अगर आप चाहें तो किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1/4 कप जो है वो इसके अंदर ऑयल में डाला है। ऑयल में बना रहे हैं हम। तो ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ अपना मटन शामिल करते हैं, जिसमें तमाम चीज़ें शामिल हैं। हमें कुछ भी एक्स्ट्रा शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। 30 मिनट मैंने इस मटन को मैरिनेट करके रखा था। आप चाहें तो ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। तो यहाँ सारा मसाला जो है वो बाउल से अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें कोई मसाला इसमें ऐड नहीं करना है। तो अच्छी तरह से बाउल को साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ देखिए सारा मटन जो है वो मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि सारे मसाले जो हैं वो ऑयल में अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत ही मज़ेदार सी यहीं पर जो है अभी मसाले पके नहीं हैं, तो बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। तो अब मैं इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल करी हूँ, क्योंकि पानी हमें इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गोश्त का भी पानी है और दही भी हमने इसके अंदर शामिल किया हुआ है। तो थोड़ा सा बिल्कुल जो है वो बाउल को क्लीन करने के लिए मैंने इसके अंदर 4 चम्मच आप लगा सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल कर दिया है। आप देख सकते हैं कि सारे जो है वो मसाले अच्छे से मिक्स हैं और बॉयल आना शुरू हो चुका है। तो अब मैं इसको कर दूँगी जी कवर। तो अब हम इसको लीड लगा देंगे। अभी हाई फ्लेम पर ही है। हाई फ्लेम पर 1 विसल आने देंगे। उसके बाद हम इसे 10 से 12 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे कुक होने देंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी 12 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो इसको खोल कर देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर भी लग रहा है और बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू भी आ रही है। तो अब मटन को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ग्रेवी बहुत ज़्यादा भी बन चुकी है, बिल्कुल भी नीचे नहीं लगा है। यही मसाला हमारे लिए काफ़ी रहा है। तो अब हम मटन को चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मटन अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब मैं इसको निकाल देती हूँ जी। किसी और बर्तन में निकालूँगी मैं। तो क्योंकि इसके अंदर ग्रेवी ज़्यादा है तो मैं इसे किसी और बर्तन में निकालूंगी। आपको मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ भी कि यहाँ पर देखें कितना ज़्यादा इसके अंदर अभी पानी मौजूद है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे एक बड़े बर्तन में डाल लिया है, क्योंकि फिर हमें बाद में इसमें चावल भी ऐड करने हैं। इसी में हम दम लगाने वाले हैं। तो मैंने जो है वो चेंज कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दिया। इसे हाई फ्लेम पर कुक करते हैं ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी जो है वो ड्राई हो जाए।
تو دیکھیں جی تمام مسالہ جو ہے وہ ہمارا یہاں پر تیار ہو چکا ہے، جتنا ہم نے رکھنا ہے سارا ایکسٹرا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے، بہت ہی اچھی طرح سے اس کی بھنائی بھی ہو چکی ہے۔ ہلکا سا مسالہ میں جو ہے وہ یہاں پر نکال رہی ہوں، یہ بعد میں جب ہم چاول ڈالیں گے تو اس کے اوپر ہم اسے ڈالیں گے تو بہت ہی اچھا سا لگے گا۔ تو ہمیں اس میں سے تھوڑا سا نکال دیتی ہوں، اس کا فلیم میں نے آف کر دیا ہے۔ اب ہمیں یہ بالکل کک ہو چکا ہے، اسے کچھ نہیں کرنا ہے، اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں ایک برتن کے اندر میں نے ڈالا ہے جی پانی، جتنا آپ ڈالنا چاہیں، اور 2 چمچ میں نے اس کے اندر نمک کے ڈالے ہیں، 1 بڑا چمچ میں نے اس کے اندر زیرہ شامل کیا ہے، 3 سے 4 بلیک پیپر اور 3 سے 4 ہی میں نے اس میں لونگ شامل کی ہیں، 1 جاوتری شامل کی ہے، 5 سے 6 ہری مرچیں اور تھوڑا سا پودینہ شامل کر دیا ہے، جس سے بڑی اچھی سی خوشبو آئے گی۔ تو یہاں جی بوائل آ چکا ہے، تو اب ہم اس کے اندر چاول ڈال دیتے ہیں۔ یہ چاول میں نے 30 منٹ پہلے جو ہے وہ بھگو کر رکھے تھے، 3 گلاس چاول میں آج اس میں استعمال کر رہی ہوں۔ تو یہاں پر دیکھیں جی چاولوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں۔ چاولوں کو ہمیں تقریباً جو ہے وہ 90% تک اس کک کرنا ہے۔ تو اب ہم اس کو بوائل لینے دیں گے اور اچھی طرح سے یہ کک ہو جائیں گے، تو پھر ہم ان کو جو ہے وہ نکال لیں گے۔ تو میں اس کے اندر اب تھوڑا سا جو ہے وہ آئل بھی شامل کر رہی ہوں تاکہ یہ اس میں چپکے نہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں جی چاول ہمارے جو ہیں وہ کھلے کھلے سے یہاں پر بن چکے ہیں، دیکھیں بالکل نہیں ٹوٹے ہیں، اچھے سے بوائل ہو چکے ہیں۔ ان کو میں نکال لیتی ہوں، اسٹرین کر لیتی ہوں تاکہ ہم اس کو اپنے اب دم کی طرف لے کے جا سکیں۔ تو یہاں پر دیکھیں جی اب مٹن جو ہے وہ بالکل تیار ہے، اس کے اوپر ہم ڈال دیتے ہیں جی چاول ہمارے بوائل کیے ہوئے۔ آپ دیکھیں چاول کتنا کھلا کھلا سا بن کر تیار ہوا ہے، بالکل بھی ٹوٹا نہیں ہے، 90% تک ہم نے اسے کک کیا ہے۔ سارے چاول جو ہیں وہ اب میں نے اس کے اوپر ڈال لی ہیں اور سیٹ کر لیتے ہیں ان کو تھوڑا سا۔ تو اب سب سے پہلے جو اس کے اوپر ہم شامل کرتے ہیں وہ مسالہ جو ہم نے ہلکا سا نکالا تھا، سارا مسالہ ہم اس کے اندر اچھی طرح سے ڈال دیں گے، سارے بال کو اچھے سے کلین کر لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی سارے مسالے کو اس طرح سے آپ نے پھیلا دینا ہے۔ تو اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے جی ٹماٹر۔ ٹماٹر آپ یہاں پر ضرور شامل کریں، بہت ہی جوسی سے ہو جاتے ہیں جب یہ دم پر رکھتے ہیں، تو ان کا بڑا ہی اچھا سا فلیور آتا ہے بریانی میں، کیونکہ ہم نے پہلے جو ہے وہ ٹماٹر کا استعمال نہیں کیا ہے۔ تو یہاں پر اسٹیم والے جب ٹماٹر کھائیں گے نا آپ تو وہ بہت ہی مزے کے لگیں گے۔ یہاں پر ہرا دھنیا اور پودینہ ڈال دیتے ہیں جس سے کہ بہت اچھی سی خوشبو آئے گی، اور یہ ڈالیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے بریانی میں اس کا فلیور۔ تو اپنی مرضی کے مطابق آپ اس میں ڈالیں گے کم یا زیادہ، جتنا بھی آپ کو پسند ہو۔ تو یہاں جو براؤن پیاز میں نے تھوڑے سے سائڈ پر رکھے تھے تو وہ بھی اب میں نے اس کے اوپر ڈال دیے ہیں۔ تو اب باری آ جاتی ہے جی فوڈ کلر ڈالنے کی۔ یہاں میں نے دودھ کے اندر جو ہے وہ یلو فوڈ کلر شامل کیا ہے، بہت ہی لائٹ سا ہم کلر دینے والے ہیں آج، کوئی زیادہ ڈارک کلر نہیں دیں گے، تھوڑا تھوڑا سا ہم ساری جگہ پہ تھوڑا تھوڑا ڈال دیتے ہیں۔ تو دودھ کے اندر میں نے اس کلر کو اچھے سے مکس کیا ہے۔ اس میں بہت اچھی سی خوشبو کے لیے میں ڈال رہی ہوں جی کیوڑا واٹر، 1 چھوٹا چمچ جو ہے وہ ساری طرف پھیلا کر اس میں شامل کری، اس سے بہت اچھی سی جو ہے جو جب دم پر ہوتی ہے اور کھولتے ہیں تو بڑی مزے کی خوشبو آتی ہے۔ تو اب ہم اسے کر دیتے ہیں جی کور۔ 15 سے 20 منٹ کے لیے آپ نے اس کو اب دم پہ رکھنا ہے، 15 منٹ کافی ہوں گے، تو 15 منٹ جو ہے وہ میں اس کو دم دوں گی۔ یہاں میں نے لونگ رکھ دی ہے تاکہ اس کی اسٹیم باہر نہ نکلے۔ الحمدللہ جی 15 منٹ ہو چکے ہیں، تو اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی الحمدللہ جی بہت ہی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے ہماری مزیدار سی یہاں میرینیٹڈ مٹن بریانی جو ہے وہ بن کر تیار ہو چکی ہے۔ اس کو کر لیتے ہیں جی مکس۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یلو کلر کہیں کہیں آیا اور بہت ہی مزے کا یہ کلر لگ رہا ہے، بہت ہی ڈفرینٹ سا کلر لگ رہا ہے۔ تو اب میں اس کو کروں گی جی ڈش آؤٹ کر کے میں آپ کو اس کو دکھاؤں گی جی فائنل لک۔ مزیدار سی خوشبو والی بریانی جو ہے وہ بن کر تیار ہے۔ الحمدللہ جی یہ ہے جی فائنل لک۔ امید کرتی ہوں آج کی میرینیٹڈ مٹن بریانی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ مٹن بریانی کیسی لگی ہے۔ اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے آپ نے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ انسٹاگرام پر بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں، ان کا لنک جو ہے وہ میں ہمیشہ ڈسکرپشن باکس میں دیتی ہوں۔ ملتے ہیں اب آپ کے ساتھ نیکسٹ کسی ریسیپی میں۔ اللہ حافظ۔